जय जगन्नाथ बंधुगण आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे एवं आज कार्तिक पूर्णिमा को खुशी एंजॉय करिथिबे। देखि नियंतु शिक्षक संगठन और सरकार को मीटिंग पदा को आसिला मीटिंग चैम्बर भीतर गुरुतर सत लेवल भी शिक्षक संगठन प्रत्याख्यान और खोला आह्वान दाबी पूरण नहेले आंदोलन सजबाज सुरभि कार्यक्रम एवं हाइकोर्ट रे छुट्टी मागिले कर्मचारी को छटई आदेश एपरी आहरी अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण शिक्षा वित्तीय खबर ए भिडियो रे आलोचना करिबा। तेणु ता पूर्व आपण मान जदि हम शिक्षा प्लस यूट्यूब चैनल रे फर्स्ट टाइम अछंती ए लेटेस्ट अपडेट एंड एजुकेशनल वीडियोस पई हम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो जदि आपण मानक पई इन्फॉर्मेटिव लागुची निश्चय गोटे लाइक करनियंतु। देखि नियंतु छुट्टी मागिले छटी सोसुछंदी सर्विस प्रोवाइडर समान काम को मिलुनी समान दरमा चाकरी भयरे डरी डरी कटुची दिन। देखो आज निजुक्ति काली छटी ए वर्तमान ना कि भविष्यत ना चाकरी सर्तावली अच्छी सत किंतु मानुची किए सकाळू संज कृतदास भली खटुचंती ऑफिसर को इंगितरे बस उठेउचंती प्रति मुहूर्त रे चाकरी छटीर भय सरकार मासकू जेतिकी पाउना देबे कर्मचारी को मिलिबो तार 85 रु 90% बड़का अर्थ जाउची निजुक्ति जोगाउथिबा आउटसोर्सिंग संस्था पॉकेट को। तेणु ये आपण मैंने देखुं छुट्टी दरमा एवं चाकरी क्षेत्र में शोषित होती आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार निश्चित भाव यह प्रति दृष्टि देवे आम आशा। देखि नियंतु केन्द्रापड़ा जिला स्तरीय सुरई प्रतियोगितार अनियमितता प्रबंध लिखन फलाफल प्रकाश उपरे हाइकोर्ट को अंकुश आपण देखि पारुछंती। केन्द्रापड़ा जिला शिक्षा अधिकारी व्यापक जालियाती और चंचकता करितो अभियोग नहीं दायर मामला हाइकोर्ट रे गुरुत्वर सहित ग्रहण करा जायछि। हाइकोर्ट मामला शुणाणी करी गणशिक्षा विभाग को नोटिस जारी करने सहित सुरभि प्रबंध लिखिन फलाफल को फलाफल प्रकाशन उपरे अंतरीण अंकुश जारी करिसंती। तो एथरु जना पड़ुछि जे गोटे जो पिलाटी फास्ट हेतिला अनन्या महालिक प्रथम स्थान अधिकार करथिले जिला स्तर रे किंतु राज्य स्तर रे तांको ना नथिला तेणु एथि केस हेतिला आपण देखि पारुछने सेही सेम न्यूज देखि नियंतु चौकी रे बसिथिले उठिलेनी शिशु दिवस पालन बेले प्रधान शिक्षक मृत्यु ये रोचे आपण मान देखि पारुछंती। बलांगीर जिला तुरेकेला ब्लॉक कुईबाहाल पुलिस पंचायत हाईस्कूल रे शिशु दिवस पालन अवसर रे भारप्राप्त प्रधान शिक्षक परशुराम दासंकर हठात मृत्यु घटी। तेणु निश्चित भाव में यहाँ बड़ दुखर विषय परितापर विषय भगवान तांकर अमर आत्मार सद्गति करंतु एवं तांको परिवार को भलरे रखंतु। तेणु कहा जीवन रे केतेबेले कौन आसीबो कुहा जाई परिबोनी किछि वर्ष हला देखा जाउची शिक्षक शिक्षयित्री मानकर अकाल वियोग घटुची। देखंतु मुरुज पकाया बेले जीवन गला ये आउ जणे शिक्षयित्रींकर मृत्यु घटना देखंतु एगुडा पढ़िबा को मध्य इच्छा होउनी बहुत कष्ट लगुची। तो कहा जीवन रे केतेबेले को समय आसीबो किए बा कहिबो। देखंतु टंकाए बढ़िबो मध्याह्न भोजन आदर्श विद्यालय हॉस्टेल खर्च बहन करेंगे सरकार राज्य स्तरीय शिशु महोत्सव सुरभि मंत्री घोषणा आपण देखि नियंतु पूर्वर प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री मानकर 5 टଙ୍କା 90 पैसा थिला एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय पिला मानकर थिला 8 टଙ୍କା 82 पैसा। तेणु आउ फेर आउ टंकाटे लेखाए वृद्धि करा जायछि। तेणु एथिरे प्राय राज्यर 50,000 रु बेसी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राय 43 लाख छात्र छात्री उपकृत हेबे। ओएभी पिलांकर हॉस्टेल खर्च मध्य छाड़ करा जायछि आपण मान देखि पारुछंती। अंतेवासी माने मासको 2000 टଙ୍କା दउथिले वर्तमान आउ तांको दबाकू पड़िबनी। तबर देखंतु 51 टी स्कूल हेबो ऐतिह्य विद्यालय। तेणु जो विद्यालय माने पंचसखा भली विभिन्न महामनीषी द्वारा प्रतिष्ठित विद्यालय रो स्मृति और गौरव को पुनर्जीवित करने को सरकार प्राथमिकता देइछन्ति। तेणु 51 टी विद्यालय रो इतिहास को गौरवर पुनः प्रतिष्ठा करा जिवो। तो निश्चित भाव यहाँ स्वागत योग्य पदक्षेप। देखो लेवल VA टीचर्स एसोसिएशन तरफ गुरुत्वपूर्ण अपडेट टी रही। देखो ओडिशार शिक्षक सहित आउ केते दिन खेलिले मन मानिबो। देखो जो राज्य सरकार एवं
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ସେଇ ମିଟିଂ ପରେ ଲେବଲ୍ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ବିଗତ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସହ ଖେଳି ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। କୌଣସି ଦାବି ହାସଲ ନ ହୋଇ 2017, 22 ଏବଂ 23 ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧାରୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଏମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ସଂଘ ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଲେବଲ୍ VA ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏମାନେ ଶସ୍ତା ଓ ହୀନ ରାଜନୀତି କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦିନକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ 8 ମାସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବା ଏମାନେ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଏଣୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ପାଇନଥିବା ଲେବଲ୍ VA ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉଭୟ ସଂଘରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସର୍ବବିଧେୟ, ନଚେତ୍ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଖାଇବା ସାର। ନିଜେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହି ଲେବଲ୍ VA ଶିକ୍ଷକ ସମଭାବାପନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ସହଯୋଗ କରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ କମିଟି ଲେବଲ୍ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଭିତରେ ତାର ସେଇ ଭିତର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ମିଟିଂ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଭିତର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି 70,000 ଲେବଲ୍ VA ଶିକ୍ଷକ। ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ 3 ସଂଘ, ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ 13 ଆଲୋଚନାର ଭିତିରି ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଖୁଲାସା। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଆଲୋଚନାରେ AUPTFର 2ଟି ସଂଘ ଓ UPTF ମିଶି ମୋଟ 9 ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଓ ମିଶି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଓ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଓ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହା ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଡ୍ରେ 2ଟି AUPTF ସଂଘ କାହିଁକି ଆସିଛ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସଚିବ। ସତ୍ୟ। ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଓ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଅସଲି ଓ ନକଲି କିଏ? ବ୍ୟାକଡୋର ନେଇ ବ୍ୟାକଡୋରରେ ଆସିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଶେଷରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ନୀରବ କଲେ ସଚିବ ଓ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ ଅଫସୋସ କଲେ ସଚିବ। 3ଟି ସଂଘ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ପ୍ରମୋସନ ଓ ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା କଥା କହିବାରୁ ସଚିବ କହିଲେ 3 ଟିମ୍ ସଂଘ ଯଦି ଏକା କଥା ତେବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରମୋସନରେ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ ଓ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ AUPTF ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂଘ ଦାବି କରିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କଥା କୁହ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ସଚିବ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଓ ସେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓ ରହିଗଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ଓ ସେ କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ କହିଥିଲେ ସଚିବ। ତେବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଦେଲେନି 3 ସଂଘ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ସଂଘ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲି ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିକି ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। AUPTF ଚାରୁଲତା ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ୟାଡ୍ ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଖି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ତ ଇଏ ଥିଲା ସେ ଭିତରର କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଦେଇଛି। ତେଣୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ତାପରେ 24 ତାରିଖରେ ଇଂରାଜୀ ରହୁଛି, 27 ତାରିଖରେ ଗଣିତ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, 3 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ 6 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ରହୁଛି। ତାର ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା OSTET 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 19 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BSc-Odisha.ac.in ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣସରକାରୀ କଲେଜରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପଦ ଲାଗି UGCର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେହି ଆଧାରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡକୁ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି
प्रकाश पाई निर्देश दिया जाइए। तेणु ये आपण आज गुरुत्वपूर्ण अपडेट। तेणु ये लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोस आपण मैंने जदि आम शिक्षा प्रयास यूट्यूब चैनल रे फर्स्ट टाइम अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी वीडियो जदि आपण इनफॉर्मेटिव रोचे गोटे लाइक करनी देखा आउ गोटे वीडियो रे रोची। जय जगन्नाथ।